Ayan, dahil maulan, si Tanya ngayon magluto ng ating merienda na sopa. So, butter para mas malasa po ang gagamitin natin. Sige anak. Okay, yung garlic natin. Ayan Tanya, so dapat matuto kayo magluto para pag kayo nag-asawa, sigurado. Yan yung aromatics. Pag naamoy mo anak na mabango-bango na yan, ayan, isunod mo yung sibuyas natin. Sibuyas na, yan. Okay. Okay, chicken, Tanya, lagay. Okay. Kiwar-kiwar. Basta, tapno cooking vlogger na tayo. Paminta. Sige, hotdogon, tisaranom. Kiwar-kiwar, halo-halo. In Ilocano. Tubig, sabaw. Tagyan natin ng konting patis, pampalasa. Okay, sige, ilagay mo na yan, boss. Oh, sige, kabil mo mamin. Lahat yan para malasa. Oh. Kiwar-kiwar. Wow, pink. Asin. Ayan, sige, taktak mo. Sige, taktak mo na Paano yung tumaktak? Ayan, itaktak mo. Oh, ganon. Ganyan ang itaktak. Sige, pisok mo. Pasta na, Tanya. Hala, sige. Wow, pisok mo. Oh, sige, pasta. Ako, nagado. Oh, kiwar-kiwar mo na yun. Sige. Oh, takpan mo muna. Pakuluan natin. Luto na. Oh. Abay. Soup. Sige, kain habang umuulan, mga boss, idol. Sige. Ito yan, ubing na cellphonero. Cellphonera.